ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे एभली एक सूक्ष्म शक्तिशाली प्रयोग विधि को शेयर करूची, जहा माध्यम कि आपनक चक्षु रे एक स्वतंत्र तंत्रयुक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित हबो। एभली एक अद्भुतपूर्व जादुकारी सम्मोहन शक्ति आपनक चक्षु रे आसीबो। आपण जहा उपर मध्य सामान्य चक्षु निविष्ट करिवे, अर्थात आपण तो केवल चाहिदेबे एवं से आपण को चाहिदेबो, सेही क्षणी ही से आपण प्रति आकर्षित होइजिवो, मोहाच्छन्न होइजिवो एवं वशीभूत होइजिवो। कोनसी मंत्रोक्त प्रयोग एही समय करिवार आवश्यक नाही, केवल चाहणी ही यथेष्ट हबो। जहाकू आपण चाहिदेबे से आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी जेकोनसी मध्य कार्य को आपनकर करि बसिबो। नारी हो अबा पुरुष आकस्मिक भावरे आपनक प्रति तार मनरे दुर्बलता अभावर जात हबो, से आपनकर आज्ञाधीन हबो। अवश्य एही चक्षुरे सम्मोहन आनिबार शक्ति को आपनकर त्राटक माध्यम रे सिद्ध करा होइताय, जाकि मु मोर पूर्व भिडियो रे आपण मानकर सह शेयर करूची। त्राटक एक एभली शक्तिशाली साधन जहाकू कि आपण माने बिना मंत्र रे करि परिबे। जे माने त्राटक उपर रुचि रखंती आमर पुरातन भिडियो को देखिदेबे। त्राटक केते प्रकार अछि, केउ त्राटक रे किभली लाभ हुए एवं केउ त्राटक को किभली आयत्त करि हुए बिना मंत्र रे, जद्रा कि आपण त्राटकर मध्य सहाय्य नेइकरी आपनकर चक्षुरे एक दिव्य तंत्रयुक्त सम्मोहन शक्तिर विकसित करि परिबे। तेबे आजिर क्षुद्र भिडियो रे एक सहज उपाय मु आपण मानकर सह शेयर करूची, जद्रा कि अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म उपाय रे आपण निजर चक्षुरे तंत्रयुक्त सम्मोहन शक्ति को खूब कम समय मध्य आनिकरी कौनसी मध्य व्यक्ति से नारी हो बा पुरुष तांको आपण तत्काल वशीभूत करिकरी कौनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे। आपनकर स्नेह प्रेम प्रणय बाबद हो, संभोग कामना बाबद हो, चाकरी कर्मवृत्ति रे उन्नति बाबद हो, वाणिज्य व्यवसाय स्थल रे उन्नति बाबद हो, पारिवारिक स्नेह त्रुटि हेले परिवार मध्य शांति श्रृंखला बजाय रखिकरी आपनकर स्थिति को जाहिर करिया पे हो, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में आपनकर पूर्णता भाव में जोग देकरी कौनसी मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रम को सठिक भाव में संपादित करिया पे हो, एपरिकी निजर अजात शत्रु को निजर कब्जा रखिकरी तार शत्रुता कबलरू चिरदिन पई मुक्ति पाइया पे हो, कौनसी मध्य अभिष्ट आपनक मन में जदि अच्छी एवं ताहार परिपूर्णता घटू नहीं, यही उपाय रे आपण काहारी ऊपर मध्य निजर चक्षु को निबद्ध करिकरी ताको निमिषाकर करायत्त करिकरी आपनकर कौनसी मध्य अभिष्ट को परिपूर्ण करि परिबे। एही चमत्कार प्रसंगटी को आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करिसंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, चैनल करे थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन को क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबेस नजर पकेबा ई शक्तिशाली तंत्रयुक्त सम्मोहन विधि, जहाकू कि निजर चक्षु माध्यम रे आपण विकसित करि परिबे एवं जेकोनसी व्यक्ति से नारी हंतु बा पुरुष तांको केवल आपण चाहि देबे एवं पालटा भाव रे से आपण को चाहि देबे तो कथा सरीगला, से आपनकर वश्यता स्वीकार करिवे। आपनकर प्रत्येक कार्य को आज्ञाधीन होइकरी बिना प्रतिवाद रे करि चलिबे। एक अद्भुत तंत्रयुक्त सम्मोहन जादू आपनकर चक्षु मध्य रे विकसित हबो, जद्वारा कि आपण जहाकू मध्य जेतबेले जेउ स्थान रे केवल दृष्टि निक्षेप करिवे, सेही व्यक्ति नारी वा पुरुष आपनकर संपूर्ण गुलाम पालित जीवो। आपनकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न रे संपादन करिवो। एक अपूर्व आकर्षण तत्व आपनकर चक्षु मध्य रे प्रस्फुटित हबो। एही आकर्षण तत्व एक एभली तत्व जो व्यक्ति मानक देहरे अपना छाया आसी थाए, सेमानकु तो विशेष किछि करिया पे पड़ी न थाए, जेहेतु एही आकर्षण तत्व शुक्र ग्रहंकर प्रतीक होइताए। जो माने शुक्र ग्रह संपन्न व्यक्ति से माने समाज एक अद्वितीय स्थान अधिकार करथंती, तांको जे मध्य नारी पुरुष निर्विशेष रे देखे तत्काल तांको प्रति मोहाच्छन्न होइताए एवं तांकर प्रत्येक कार्य को निर्विघ्न रे सेही व्यक्ति नारी वा पुरुष करि चलिथाए, जद्वारा कि व्यक्ति गभीर भाव में उपकृत होइताए। आकर्षण शक्ति समस्त को चुंबक भली टाणी थाए, प्रकृतिर प्रत्येक जीवजंतु को अत्यंत क्षिप्र गति टाणी थाए। यही आकर्षण शक्ति जो मानक देहरे स्वयं विद्यमान सेमान तो यशस्वी, मात्र जो मानक पाखरे आकर्षण शक्ति नाही सेमाने जेते मध्य चेष्टा कले कौनसी नारी वा पुरुष को निजर वश्यता स्वीकार करि पारुनाहांती। यही उपाय रे सेमानकर चक्षुरे एक तंत्रयुक्त सम्मोहन आकर्षण शक्ति को आनी परिबे एवं कौनसी भी व्यक्ति नारी पुरुष निर्विशेष
ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକିରି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚକ୍ଷୁରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାଧାସିଧା ବିଧି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ବହୁବାର ପରୀକ୍ଷିତ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ବାରଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ସାଧାସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏ କାମଟିକୁ କରିଯିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୈବ ଭକ୍ତ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଶନିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣମାନେ ତେବେ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତିର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ରବିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେହି ଶୁଭ ବାରରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟିକୁ କହୁଛି, ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କେବଳ କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଅଦିତ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସହ ତା ଚକ୍ଷୁର ମିଳନ ଘଟିଯିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମ ପାଲଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ବା ଦେବୀଙ୍କର ଶୁଭ ବାରକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭାତରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିକିରି ପଦ୍ମାସନରେ ବସନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେକାମାଲି ପକେଇକି ବସିବେ, କୌଣସି ଆସନ ପକେଇକିରି ବସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖଟିକୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କନିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅଙ୍ଗୁଳିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍ଗୁଳି, ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଯେଉଁ ଏନଗେଜଡ ମୁଦି ଆସେ, ଆପଣ ସେଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏତେ ଭୁଲଭାଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତର ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କରେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟି ଅକ୍ଷର, এই দুই অক্ষরକୁ 7 ଥର ସେଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଦୁଇ ଗୋଟି ହେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିଂ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ତ୍ରିଂ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର କହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଂ ତ୍ରିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 2 ଥର, ଓଂ ତ୍ରିଂ 3 ଥର। এইভাবে ভাবে ଆପଣ সেটি 7 ଥର এই ওং ত্রিং শব্দକୁ মনে মনে উচ্চারণ করিবে এবং 7 ଥର উচ্চারণ পরে ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଦୁଇ ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇ ସଂଯୁକ୍ତ ଟିପ ଉପରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ সেই ଟିପ ଦୁଇଟିକୁ ରଖିକିରି 7 ଥର ଗୋଲାକାର ଭାବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ ଦୁଇଟିକୁ ସେଇଠି କାଢ଼ିକିରି ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହିସାବରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠି 7 ଥର ବୁଲେଇବେ। এইভাবে ଭାବରେ ଆପଣ ଦୈନିକ 3 ଥର ଲେଖା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଥରେ କରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥରେ କରିବେ ଏବଂ ରାତ୍ର ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ କରିବେ। 7 ଥର এই ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। 7 ଥର ଦୁଇ ଟିପ ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ଅନାମିକା ଅଙ୍ଗୁଳି ଆପଣ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ରଖିଥିବେ ତା ଉପରକୁ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ 7 ଥର ଦୁଇ ଟିପକୁ ପରସ୍ପର ଅଲଗା କରିକିରି ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ 7 ଥର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ କେବଳ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆପଣ ନିଜର ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଅବଧି ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ, ତହୁଁ ତହୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଘଟୁଥିବ। ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଉଦଗ୍ର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିବ, ବଶୀଭୂତ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା, କ୍ଷତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣ ସତତଃ ବିଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କର କୋପର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସତ୍ କାମନାରେ ଚକ୍ଷୁର ଏହି ଦିବ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତିକୁ ବିକଶିତ କରିକିରି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିକିରି
ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।